یہودی کا بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا. لوگوں جو یہ عمر ہوتی ہے نوعمری کی، آپ جانتے ہیں اس وقت سوچنے سمجھنے کا معاملہ کم ہوتا ہے، انسان جلدی کسی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یہودی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا اس وقت مدینہ میں ایک بڑی تیزی کی آندھی چل رہی ہے، اس آندھی کا نام محمد عربی ہے. جو اس آندھی کی چپیٹ میں آ جاتا ہے وہ انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اور میرے لال ابھی نوجوان ہو، ابھی تو تمہاری یہ عمر ایسی ہے کہ جلدی سے کسی پہ بھی فریفتہ ہو جاؤ گے. اور میرے بیٹا کان کھول کر سنو، کہیں بھی جانا منع نہیں کرتا، کسی سے بھی ملاقات کرو منع بھی نہیں ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ، جس سے چاہو ملاقات کرو، میری طرف سے منع بھی نہیں ہے. لیکن سن، آج کے بعد محمد عربی سے ملاقات نہیں کرے گا، تو ان کا چہرہ نہیں دیکھے گا، ان کی گلیوں سے نہیں گزرے گا. میں نے سنا ہے جو ان کی گلی میں گزر جاتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. تیرے لیے منع بھی ہے، تم مدینہ میں جہاں چاہے پھرنا، جہاں چاہے گھومنا، جہاں چاہے جانا، بازاروں میں دل چاہے جاؤ، چوراہوں میں دل چاہے جاؤ، راستوں میں دل چاہے جاؤ، جنگلوں میں دل چاہے جاؤ، اگر محمد عربی کی گلی سے نہ گزرنا. بیٹا نوجوان نے منع کر دیا نہیں جاؤں گا. لیکن آپ کو معلوم ہے بچے سے جس کام کو منع کرو وہ اسی کام کو زیادہ کرتا ہے. بے شک. تمہارے گھر میں بچے تم کو بیٹا پوپس مت کھانا، پوپس ہی کھاؤں گا. تم بچے سے کہو بیٹا کرکرے مت کھانا، پیٹ خراب کرتا، کرکرے ہی کھاؤں گا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سردی ہے بیٹے آئس کریم نہیں کھانا، نہیں اب تو آئس کریم ہی چاہیے. بچہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. باپ نے منع کیا، بیٹے نے ابا سے تو کہہ دیا نہیں جاؤں گا، مگر دل میں بولا اب تو محمد کی گلی میں ہی جاؤں گا. بے شک حق ہے. ادھر والے بھی بول رہے ہیں اب تو جاؤں گا اور ایک بار جاؤں گا. ابا منع کیوں کر رہا؟ آخرکار ہے کیا؟ منع کیوں کیا؟ منع ایک بار ضرور جاؤں گا اور جا کر کے دیکھوں گا اس گلی میں ہے کیا، پھر نہیں جاؤں گا. اللہ اللہ، باپ گھر سے نکلا، بیٹا مدینے میں نبی کی گلی میں نکلا. حق ہے. مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. ایڈریس بتایا تھا اگر نبی کو دیکھنا ہے ملاقات کرنا ہے تو مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو جا، یہی سے آمینہ کے لال گزریں گے نماز کے وقت، تیرا دیدار و ملاقات ہو جائے گی. کھڑا رہا. یہودی کا بیٹا یہودی، ٹھیک ہے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو ابا کے منع کرنے کا آ گیا. کھڑا رہا. نماز کا وقت ہوا. حضرت بلال نے صدا لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی تشریف لائے. بے شک. اور یہ کھڑا تھا. مصطفیٰ کا چہرے پہ جب نظر پڑی، نبی کا چہرہ ایسا، امی عائشہ فرماتی ہے میری سوئی گم جائے تو نبی اگر مسکرا دے تو گمی ہوئی سوئی اندھیرے میں مل جائے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جس نبی کا چہرہ اندھیرے میں چمکے، جس نبی کے چہرے سے گمی ہوئی سوئی مل جائے، وہ نبی کا چہرہ کتنا لاجواب ہوگا. جس کے بارے میں قرآن نے کہا شمس الضحیٰ، جس کے بارے میں کہا بدر النجوم، لوگوں کیسا چہرہ ہوگا. جب یہودی کے بیٹے نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کے جھومنے لگا اور جھوم کے بولا او باپ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہے، اگر دنیا میں کوئی سچا ہے تو یہی آمینہ کا لال ہے. زور سے بولو. دیکھیے میں بہت دل سے تقریر کر رہا ہوں. او لال لال ٹی شرٹ والو، ارے بیٹھ جاتے تو بڑا اچھا تھا. روزانہ جلسے میں تھوڑی نا اتنے موڈ میں بولتا ہوں جتنا میں آپ بول رہا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ ٹائم نہیں ہے اتنی موڈ میں بولنے کا، مگر یہ آپ کی محبت ہے. میں بول رہا ہوں 2:04 آ گیا ہے. اگر آپ سنو گے تو سناؤں گا، ورنہ میں آپ سے پہلے چلا جاؤں گا. 2 بجے تک کا ٹارگیٹ تھا. بولیے سناؤں کہ ختم کروں؟ بالکل بھی یہ محبت کا مسئلہ چل رہا ہے. محبت میں حضور سید صاحب قلعہ تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے، ان کی موجودگی ہی جلسے کی ضمانت ہے.
बेशक। कामयाबी की जमानत है। सुभान अल्लाह बोलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ये सैयद साहब के बेटे हमारे बहुत बड़े फैन है माशाल्लाह। हाँ, ये पढ़ते हैं बड़ी मेहनत से, लेकिन अगर हमारी कहीं तकरीर हो तो ये पहुंच जाते हैं। बेशक मोहब्बत है नौजवानों की दिलों में ना अल्लाह, अरे मौलवियों की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। सुभान अल्लाह, है ना। शाहरुख खान सलमान खान की तो नहीं आई, मौलवियों की आएगी तो कम से कम कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा मरने के बाद। बेशक हक है। वरना तो आजकल कुछ नौजवान पट्टी सर से बांधे घूम रहे हैं, नया कट लेके चले हैं। मैंने कईयब को देखा, मैंने कि क्या बात भाई, रात इनका टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया क्या? बोले नहीं हजरत, ये फिल्म का कोई शॉट है, सर से पट्टी बांधा घूम गया। अल्लाह, मेरे नौजवानों का हाल ये बड़ा खतरनाक हमारे नौजवानों का हाल, सही बता रहा हूँ मैं। अगर आज कोई दुनिया का सवाल कर लो ना तो खटापट बताएगा नौजवान। अगर दीन का सवाल कर लो, जाओ पूछ लो खुलाफाए राशिदीन कितने हैं, अगर बता दे तो जाओ। इस जलसे में मुश्किल से 5 लोग ऐसे नहीं निकलेंगे जो बता दें खुलाफाए राशिदीन में कितने नाम आते हैं और उनकी खिलाफत का पीरियड कितना कितना गुजरा। उसने आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो क्या रामातार बताएगा इस बात को? प्रकाश बताएगा? उसे तो मोटी बात है, मेरे नबी के बाद खिलाफत राशिदा शुरू हो गई है। मैं लंबे ज़माने की बात ही नहीं कर रहा, नबी के फौरन बाद खिलाफत राशिदा। लेकिन पता नहीं है, अभी अगर मैं पूछ लूँ ये बताओ एशिया कप में कितनी टीमें खेल रही हैं, सब बता देंगे। IPL में कितनी टीमें खेलती हैं, सब बता देंगे। बात हंसने के लिए, रोने के लिए मेरे भाई हैं। कब संन्यास लिया धोनी ने, सब बता देंगे मेरे भाई। खंजर चले किसी तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। लोगों, इस्लामी मालूमात हासिल करो। कोई मीडिया वाला तुम्हारे सामने आ जाए तो जवाब नहीं दे पाते, सही बता रहे हैं हम। और मीडिया पे बहुत से लोग तो वो चले जाते हैं। सही बात यह है कि खुदा की कसम इतना गुस्सा आता है कि कहीं मुझे मिल जाए तो पहले मैं इन पे छूटा यार, जब तुम्हें आता नहीं तो वहां रुसवा करने अपनी कौम को जाते क्यों हो? क्या तो इतना मुताला करके जाओ, इतनी तालीम और इतना टैलेंट, इतना हुनर होना चाहिए कि हर सवाल का जवाब फटाफट आप दे सकें। सवाल का जवाब तो आपको आता नहीं, तारीख आती नहीं, तालीम है नहीं, कुछ है नहीं, वहां जाकर रुसवाई के लिए सब चले जाते हैं। बात हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, मत जाओ ना, भेजो तो फिर इतना काबिल बनो। अफसोस की बात बता रहा हूँ लोगों, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ आप YouTube पे जलसे के बाद जाकर के देख लेना, डाल कर जो बोलता हूँ डंडा ठोकी बोलता हूँ। एक प्रोग्राम आता था, पता नहीं अभी आता कि नहीं आता, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक मुसलमान नाम का नौजवान आया, नाम है आसिफ, इंजीनियर है पेशे से, कोई जाहिल नहीं, पढ़ा लिखे की बात बता रहा हूँ। आसिफ, उसको उस सीट पे बिठा करके उससे सवाल पूछा गया। कौन सा सवाल? एक सवाल उससे रखा गया कि 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने पेश किए जा रहे हैं, ये बताओ इन चारों में नबी कौन नहीं था? हजरत आदम, हजरत मूसा, मोहम्मद अरबी, हजरत जिब्रील, ये 4 नाम पेश किए, बताओ इनमें नबी कौन नहीं था? आपसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो बात बता रहा हूँ, ठीक है? ये बात तो पता होना। इंजीनियर आसिफ अली ने ये जवाब दिया कि इस सवाल को चेंज कर दिया जाए। हाँ, क्यों? इसलिए कि मुझसे इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। अल्लाह, ये मेरी कौम का हाल है लोगों। फिर हम कहते हैं तबाही हमारे ऊपर आ रही है, फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर बर्बादी आ रही है, कहते हैं हमें सताया जा रहा। हमें कोई नहीं सता रहा और ना हमें कोई सता सकता है, हम खुद सताए जाने के काम कर रहे हैं। खुदा की कसम, अल्लाह कुरान में फरमाता है तू पक्का ईमान वाला बन जा, कामयाबियों के ताज में तेरे सर पर रख दूंगा। हक है, बन जा, कामयाबियों के ताज में तेरे सर पर रख दूंगा। वअंतुमुल आलऊन, अल्लाह ने फरमाया तुम कामयाब हो इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त ये है कि मोमिन कामिल बन जाओ। जरा मुझे बताइए। फिर उससे पूछा गया, हटा दिया सवाल, लेकिन बता अगर तुझसे पूछा जाता तो क्या बताता? तो उसने ये नहीं कहा कि हजरत जिब्रील नबी नहीं थी, उसने किसी नबी में से नाम लिया, इन तीनों में से शायद हजरत मूसा का नाम लिया कि ये नबी नहीं थी। माज़अल्लाह, ये हमारी कौम का हाल है, ये हमारे नौजवानों का हाल है। अगर कोई पर्दे पे हिजाब पे टिप्पणी कर दे तो हम मार्च निकालते हैं, खबरदार जो हिजाब के खिलाफ बोला, खबरदार। लेकिन ये पता कि तेरे घर की बच्चियां भी हिजाब में है कि नहीं है?
پتا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی پیچھے کرناٹک میں ایک مسکان نام کی بچی تھی، وہ حجاب کے لیے لڑی، ہر نوجوان سٹیٹس لگا رہا تھا مسکان شیرنی ہے، مسکان زندہ باد۔ اور میرے بھائی اس نے اپنے حصے کا کام کیا تھا، سٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلے گا، مسکان زندہ باد کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے گھر کی بچیوں کو مسکان بنانے سے کام چلے گا۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ اسٹیٹس نہ لگاؤ کہ مسکان زندہ باد، خالی یہ نہ کہو مسکان شیرنی ہے، اپنے گھر کی بچی کو مسکان بنا دے، اس سے کام چلے گا۔ میرے بھائی کان کھول کر کے سن لے، جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کے مچل گیا یہودی کا بیٹا، اللہ اللہ، اور چہرہ دیکھ کے مچلا اور مچل کے بولا میرا باپ جھوٹا ہے، مدینہ کے سارے یہودی جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، چہرہ دل کی کھلی کتاب ہے، چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کس طرح کا ہے، اگر اچھے کا چہرہ دیکھو تو چہرہ بتا دیتا ہے، جھوٹے کا چہرہ دیکھو تو چہرہ بتا دیتا ہے۔ بے شک، حق ہے۔ اگر نمازی کالا بھی ہونا تو چہرہ بتا دیتا ہے، صحیح بتا رہے نا؟ چہرہ دل کی کھلی کتاب ہے، گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو چہرے پہ نحوست برسنے لگتی ہے، گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں لوگوں کتنا بھی چھپاؤ، کتنا بھی کریم لگاؤ، کتنا بھی بلیچ کراؤ، کتنا بھی کچھ کراؤ، مگر چہرے کی رونق بتا دے گی کہ یہ گناہگار ہے، اس کے گناہ اتنے ہو گئے کہ چہرہ جو ہے گواہی دے رہا ہے۔ او لوگوں، اگر تم نیکیاں کرو تو تمہارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کسی اچھے کا چہرہ ہے، کسی سچے کا چہرہ ہے۔ لوگوں، یہ چہرہ قبر میں بھی بتائے گا اور میدان محشر میں بھی بتائے گا۔ تم سوچتے ہو گناہ کرتے ہیں کسی کو پتا نہیں، دنیا کو پتا ہو یا نہ ہو مگر پروردگار کو پتا ہے۔ بے شک، حق ہے۔ اے نوجوانوں، ایک بات بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، اگر تم نے کوئی گناہ کیا تیرا گھر والا نہیں دیکھتا، میں مانتا ہوں، دلی والوں نے نہیں دیکھا ہوگا، میں مانتا ہوں، کہ تیرے رب نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کہ تیرے رب نے بھی نہیں دیکھا۔ تو نے تو اس رب کا کلمہ پڑھا نا، تو نے تو اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے تو گواہی دی ہے نا، تو نے تو دل سے اقرار کیا نا، جب دل سے اقرار کیا تو بتا، دلی والوں نے نہیں دیکھا ہوگا، میں مانتا ہوں، تیرے محلے والوں نے نہیں دیکھا ہوگا، میں مانتا ہوں، مگر دل سے فیصلہ کر کے بتا کہ تیرے رب نے بھی نہیں دیکھا، تو تو کہے گا مولا رب تو دیکھتا ہے، تو جب رب دیکھتا ہے تو پھر چھپاتا کس سے ہے؟ بے شک۔ اب تو وہ لے گا نا، یہ تھوڑی رہے، چھپاتا کس سے ہے؟ حضرت یوسف کو زلیخا نے 7 تالوں میں بند کر دیا اور کہا یوسف میں نے تجھے خریدا ہے، میں تجھ پر فریبتا ہوں، میرے نفس کی خواہش آپ تجھے پوری کرنا ہوگی، بچنے کا کوئی راستہ نہیں یوسف، 7 تالوں میں بند کر کے چابی میرے پاس ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تھا تو نے 7 تالے ضرور لگا دیے ہیں مگر ان 7 تالوں میں بھی خدا میری حفاظت کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے۔ ان 7 تالوں میں بھی میرا رب میری حفاظت کرے گا، وہ 7 زمینوں کے نیچے بھی حفاظت کرتا ہے، وہ 7 آسمانوں کے اوپر بھی حفاظت کرتا ہے۔ وہ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، زلیخا نے کہا یوسف کس خدا کی بات کر رہے ہو، یہاں پر اب کوئی نہیں ہے، میں نے چاروں طرف سے اپنے دروازوں کو لاک کر دیا، میں نے چاروں طرف سے بند کر کے چابی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، یوسف یا تو میری بات ماننا ہوگی اور یا یوسف یہ تمہاری زندگی کا آخری دن بن جائے گا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ بے شک۔ تقریر بہت بہترین موڑ پر لے کر کے آ گیا ہوں، میں ذرا دل سے سننا۔ ہم کہتے ہیں ماحول خراب ہے مولانا، حالات خراب ہیں، بہت سے لوگ یہ کہہ کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کریں سے یہ سب حالات خراب ہے، کیا اس سے برے بھی حالات ہوں گے؟ 7 تالوں میں حضرت یوسف بند ہیں، عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، اور حضرت یوسف تنے تنہا، بھائیوں نے بھی بے وفائی کر دی، حضرت یعقوب باپ بھی کنعان میں بیٹھے ہیں، اس وقت غلام بن کے بازار میں بک چکے ہیں، عزت داؤ پہ لگا دی ہے زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی کتنی پاورفل ہے، سامنے ہے، یا تو میری بات مانو ورنہ عزت بھی جائے گی جان بھی جائے گی۔ اس سے برے حالات تو ابھی نہیں آئے نا، بے شک۔ حالات خراب ہیں، آدمی
आदमी ये कह के निकल जा मौलाना क्या करें, माहौल ही ऐसा। माहौल ऐसा क्यों होता, तू ऐसा है। पहले भी आसमान से बारिश बरसती थी, आज भी आसमान से बरसती है। पहले भी ज़मीन से खेती होती थी, आज भी ज़मीन से होती है। पहले भी जनवरी में सर्दी पड़ती थी, आज भी जनवरी में पड़ती है। पहले भी कुरान में 30 ही पारे थे, आज भी 30 ही पारे हैं। पहले भी 5 टाइम की नमाज फर्ज थी, आज भी 5 ही टाइम की नमाज फर्ज है। पहले भी हज एक बार फर्ज था, आज भी एक बार हज फर्ज है। पहले भी जो है मेरे भाई जो है पानी तुम्हें जो है प्यास बुझाता था, आज भी पानी प्यास बुझाता है। पहले भी आग खाना बनाती थी, आज भी आग खाना बनाती है। चैन क्या हुआ मुझे? या तो ये है कि मानो ना पहले 5 टाइम की नमाज थी, अब 500 टाइम की हो गई, बड़ा माहौल खराब हो गया। तब तो बात सही थी यार, बात समझ में आ रही है। हजरत पहले तो 30 पारा था कुरान में, अब तो 500 पारा हो गया, अब कैसे पढ़े? बात है क्या नहीं है? कुछ बदला है अल्लाह की तरफ से? हाँ तू बदल गया। तेरी दादी पर्दे में रहती थी और तेरी पोती जो है बेपर्दा स्कर्ट पहन के घूम रही है, तो बदला, माहौल का बदला है। तू बदला ना, जमाना का बदला। पहले भी सूरज दिन में निकलता था, आज भी दिन में निकलता, कभी रात में निकला हो तो सूरज दिखाओ मुझे। तब तुम कह सकते हो कि यार अल्लाह की तरफ से क्लाइमेट चेंज हो गया। भाई अब हम भी चेंज हो गए। ये मेरी बात गलत है तो बताओ, हैं? पहले का माहौल ऐसा था, सही है साहब। कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हो तो हाथ उठा दे, तो 60 साल का अगर कोई बैठा हो तो है। अरे है कि नहीं है? 60 साल का भी अब देखना पड़ जाओ। अरे एक साहब बड़ी हैरत की बात है, लोगों 60 साल का आदमी भी तलाश करना पड़ता है आप, मगर सुन लीजिए आप। ना बैठे रहो बैठे रहो। पहला आज से जो 40-50 साल पहले का ज़माना था, मालूम है क्या था वो? सुनिए, आज तकरीर नहीं, आज दिल का दर्द बयान कर। 50-60 साल पहला ज़माना ऐसा था कि शादियाँ पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, ठीक है। लेकिन पहले शादी के बाद गौना या चाला होता था। ये जुमला समझ में आया आपके? नहीं आया? आया नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। ऐसा होता था, निकाह हो गया, ये हो गई शादी। बारात गई, दूल्हा गया, निकाह हुआ, ये क्या हो गई? शादी। मगर दुल्हन अभी दूल्हा के साथ नहीं रहती, दूल्हा के साथ नहीं रहती। वो थोड़ी देर के लिए ससुराल गई, औरतों ने मुंह दिखलौनी करी, सलामी की उसकी, और वो वापस अपने मायके आ गई। अब गौना या चाला 5 या 4 साल तक वो अपने घर रहती थी। 4 या 5 साल में तो विदाई होती थी लड़की। इसको गौना या चाला बोलते। अब तो हाथों हाथ होता, और ये गांव देहात में ज़्यादा होता है। मेरे अब्बा का खुद चाला 5 साल में हुआ। हाँ सही बता रहे हैं हम, इसको चाला बोलते थे या गौना बोलते थे, ठीक है। कुछ लोग गाँव देहात से भी आए होंगे, वो समझते होंगे। तो विदाई होती थी 4-5 साल में। अब जरा सुनिए जो मैं बात कह रहा हूँ। निकाह होने के बाद लड़का लड़की का दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता बन गया, चाहे विदाई हो या विदाई ना हो। ये विदाई तेरी मेरी रस्में हैं, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। लड़की लड़का मियाँ बीवी हो गए निकाह के फौरन बाद, वो चाहे एक साथ खाएं, चाहे एक साथ पिएं, चाहे एक साथ रहें, चाहे एक साथ सोएं, चाहे एक साथ सफ़र करें, शरीयत ने उनको सबसे करीबी रिश्ता दे दिया। बेशक, ठीक है, हक है। लेकिन फिर भी लड़की अपने मायके आ गई सलामी के फौरन बाद। शर्म इतनी होती थी कि लड़का शर्म के मारे उस बस्ती में भी 5 साल तक नहीं जाता था जिस बस्ती में उसकी शादी हुई होती थी। बेशक, हक है। बस्ती वाले कहेंगे भी विदाई नहीं हुई, लड़का यहाँ ठहरा। शर्म। और ससुराल तो जाता ही नहीं था वो 3-4-5 साल में, ससुराल नहीं जाता था शर्म की वजह से। लड़की जब ससुराल ही नहीं गया तो फोन थे ही नहीं, तो लड़की से ना बात हुई ना सामने आई, जबकि बीवी है इसकी। ऐसा होता था, ये थी हया। आज तो शादी भी नहीं हुई, खाली पगड़ी की अंगूठी पहनाई है, लड़का लड़की की पूरी पूरी रात बातें चल रही। जबकि ये जायज नहीं है, ये उलमा बैठे, मंगनी कोई निकाह नहीं है, ये रस्म है। जब तक निकाह नहीं हो जाए, जब तक लड़का लड़की बात नहीं कर सकते, कहीं एक जगह टहलने नहीं जा सकते, कहीं एक जगह शॉपिंग करने नहीं जा सकते। इसलिए हमने मंगनियां भी टूटने देखी है, हमने रिश्ते भी टूटने देखे हैं। क्या पता ये मंगनी टूट जाए, क्या पता ये रिश्ता टूट जाए, फिर तू क्यों टहलने भेज रहा, क्यों बात करा रहा? पहले माहौल नहीं, तू बदल गया। अल्लाह की तरफ से सब कुछ वही है, बदला है तो तू बदला है। अल्लाह की तरफ से खुद नहीं बदला, तेरी तरफ से बदला जो भी बदला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लोगों, तुम्हें अपने आप को सुधरने की जरूरत है।
नबी का चेहरा देखा, देख के मचल गया ये झूठे का नहीं सच्चे का चेहरा है। बेशक हक है। बोल दो अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का अल्लाह चेहरा भी खूबसूरत कर देता है। बेशक कुरान शरीफ पढ़ने वाले की अल्लाह आवाज़ खूबसूरत कर देता है। बेशक नमाज पढ़ने वाले का जो वुजू करता है ना उसका चेहरा और हाथ और पैर मरने के बाद भी चमकेंगे, मैदान महशर में चमकेंगे, आज़ाए वुजू चमकेंगे। वहीं पर देखा और देख के यकीन कर लिया। पूरा मदीना भी अब आके मुझसे कहेगा ना मोहम्मद झूठे हैं तो सबको लात मार दूंगा और नहीं मानूंगा, अब नहीं मानूंगा, यही है सच्चे। चेहरा देखा तो इतना मजा आया, इतना मजा आया। किसी खूबसूरत चीज़ को देखो तो अच्छा लगता है, खूबसूरत फूल को देखो तो अच्छा लगता है, अच्छी खुशबू को सूंघो तो अच्छा लगता है। तो नबियों के सरदार को देखा होगा तो कैसा लगा होगा? फैसला तुम्हारे हाथ है, बस यकीन कर बैठा, दिल को पकड़ लिया, एक लम्हा देखा दिल नबी को दे दिया, एक लम्हे में दिल नबी को दे दिया, दिल नबी को दिया। है तो यहूदी का बेटा यहूदी, मगर दिल पर इसका काबू न रहा, दिल तो मदीने वाले को दे दिया, दे के दिल पकड़ के वहीं बैठ गया। चेहरा इतना लाजवाब, इतना लाजवाब, वही चेहरा देख करके गुलाम बन गया। अब बैठ गया, मेरे नबी मस्जिद में तशरीफ ले गए, किसी से कुछ ना बोला, मगर मोहब्बत में बेकरारी होती है, आप जानते हैं। अब बेकरारी इतना है, क्या करूं, कब निकल के आएंगे जो दोबारा चेहरा देखो, कब निकल के आएंगे जो दोबारा चेहरा देखो। जब बेकरारी बढ़ी ना तो नबी की जूतियां जो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर रखी थी वो जूतियां उठाई अपने दामन में रख ली। जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है, उन जूतियों को भी रख लिया। और रखने के बाद में बैठा रहा, नबी की जूतियां सीने से लगाए, दामन में रखे बैठा रहा। काफी देर के बाद नबी बाहर तशरीफ लाए। जब मस्जिद से बाहर नबी आए तो अपने हाथों से नबी की नाले ने पाक नबी के प्यारे प्यारे कदमों में पहना दिया। और अब तो झूठता हुआ जा रहा था। घर गया, बाप ने देखा बेटा बड़ा खुश है, कहा बेटे बड़े खुश हो? कहने लगे बाप वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं, मेरे मतलब की बात है। कहने लगा बच्चा हो सकता है कहीं खेलने गया था, कोई अच्छा सा खेल खेल के आया होगा। हाँ हाँ बाप तुम्हें पता नहीं। अब तो दिल भी लगने लगा है, अब तो चेहरे पे मुस्कुराहटों में इजाफा हो गया है, बच्चे के चेहरे पे बिल्कुल खूबसूरती और बढ़ने लगी है। लोग बाप को कुछ पता नहीं, जैसे ही बाप रोजाना घर से निकले ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आए, नबी की जूतियां दामन में रख के बैठ जाए, नबी वापस आए, हाथ से पहनाए, घर चला जाए। बेशक सुभान अल्लाह। इसका तो खेल ही हो गया, इसके अलावा कोई काम ही नहीं, यही खेल हो गया। बाप बोला बेटा उधर तो नहीं जा रहे हो? तो बेटा क्या कहे, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो, बेफिक्र लो, टेंशन मत लो, बस सोच क्या मामला सही चल रहा है, बेटा उधर नहीं जा रहा। एक दिन इसकी तबीयत खराब हो गई, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके ना बैठ सका। तबीयत क्या हो गई? बड़ा प्यारे पॉइंट पे आ गया हूं मैं, सारे नौजवान जरा तवज्जो से सुनना, बहुत प्यारे पॉइंट पे आ गया हूं मैं। यहाँ वफा के बदले वफा मिलती है, ये नबी का दरबार है। अगर नबी से आप एक कदम बढ़ के मोहब्बत करो तो वो 10 कदम बढ़ के मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत नहीं बॉलीवुड की के सर से पट्टी बांध के घूम रहा है वो जब भी तुझे नहीं जानता, और पूरे बदन पे पट्टी बांध ले वो जब भी नहीं जानता। मेरी बात गलत हो तो बताओ, सही बात है? कोई पैंट फाड़ के घूम रहा है, कोई कान छिलवा के घूम रहा है, कोई बाल रिगड़वा के घूम रहा है, कोई बालों पे कलर करा के टेढ़े भेड़े, कोई टाइटू बनवा के, ये सब बॉलीवुड की मोहब्बत में है क्या नहीं है? मैंने कहा तुझे वो जानता है क्या नहीं जानता है? जवाब मिलेगा मौलाना वो तो मेरी खजूरी को भी नहीं जानता होगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? लेकिन ये मदीने वाले आका हैं, अगर एक कदम मोहब्बत करो आगे बढ़ के तो वो 100 कदम बढ़ के करते हैं। और यकीन ना है तो देख लेना, यमन के रहने वाले उवैस ने मुस्तफा को कभी नहीं देखा था, मगर मोहब्बत इतनी है कि जब छुपा दिया जा रहा है तो ना अबू बकर को दिया गया, ना उमर को दिया गया, ना उस्मान अली को दिया गया। कहा मेरा एक गुलाम यमन में रहता है, ये छुपा उसे दे दिया जाएगा।
करता। हद ये है कि मरने के बाद तुझे मनोमंडी के नीचे भाई भी दबा के बेवफाई कर देगा, बाप भी बेवफाई कर देगा, तेरा अजीज दोस्त भी तुझे कहेगा लब में मिट्टी दे दे, वो भी नहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये मिट्टी डाल के तेरी कब्र पे सब कहेंगे अलविदा। तेरा भाई भी वापस आ रहा है, तेरा चाचा भी वापस आ रहा है, तेरा बाप भी वापस आ रहा है, तेरा दोस्त भी वापस आ रहा है, सब तेरी कब्र में तुझे नहा छोड़ के बेवफाई करके वापस आ गए। मगर वो नबी जिसका तूने कलमा पढ़ा है वो बेवफाई नहीं करता। जब कब्र में आके अंधेरी कब्र में तुझसे सवाल होते हैं तो मदीने वाले की आवाज आती है, अरे घबराने की जरूरत नहीं, जहां माँ की मोहब्बत बाप की शफकत काम आएगी वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। कब्र में आके नमाज की आवाज माशाअल्लाह, कब्र में नींद आ रही है, जस्ट सोई हूँ। जरा पूरा मैं चाहता हूँ पूरे मजमे के अंदर मजीद बेदारी आए। हाथों फजाउल अंदर के एक मिनट के लिए खड़े हो जाए सब लोग, पूरा मजमा खड़ा हो जाए जरा। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब को अल्लाह सलामत रखे। रोजाना पूरे मुल्क हिंदुस्तान का ये सफ़र कर रहे हैं, लेकिन तकरीब में कहीं आप कोई थकावट नहीं। माशाअल्लाह आप नारा लगा जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, मस्जिद ताजुश शरिया, अराकीन कमेटी, फैज़ान गौसो ख्वाजा, फैज़ान महबूब इलाही, मसलक आला हज़रत, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए हैं, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए। देखिए 4 मिसरे में सुनाऊंगा, 1 मिनट दूंगा हज़रत। कितने जल्दी बताओ कितने? 4 मिसरे जो अभी इसका नुज़ुल हुआ है, और 4 लोगों से मैं ये चाहूंगा, 4 मिसरे में सुनाऊंगा, सिर्फ 4 लोग 500 रुपए लेकर देखना ये है कौन ताजुश शरिया से सच्ची मोहब्बत करता है। सिर्फ 500 रुपए बहुत आपने दिया, लेकिन चूंकि 4 मिसरा मुफ्ती साहब की तकलीफ हो रही है, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए हैं। कोई एक शख्स हाथ उठा दे, अभी लेकर आए, दे दी। हाँ माशाअल्लाह आपकी तरफ से अच्छा नहीं, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। ये देखिए ये मुफ्ती साहब की आमद, और इनकी आमद पर ये जो फैज़ान गौसे आज़म हुआ है, 4 मिसरे, 4 लोग क्या माशाअल्लाह आते जाइए मुफ्ती साहब के हाथों में, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए हैं। लब पर ये रजा का पैगाम आ गए हैं माशाअल्लाह, ताजुश शरिया के नाम से। इसको वफा का लेकर के जाम आ गए हैं, इसको वफा का लेकर के जाम आ गए हैं। लब पर लिए नबी का पैगाम आ गए हैं। आरिफ रजा की दावत पे आज रात कैसर, आरिफ रजा की दावत पे आज रात कैसर, राजीव नगर में मुफ्ती गुलफाम आ गए हैं। बैठ जाइएगा, बैठे भाई, अपना आवाज बढ़ाए रखें, आप लोग नहीं हिलना चाहिए। आपकी जज्बे को सलाम, आपकी मोहब्बतों को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ बैठे रहें, उधर से कभी बेवफाई नहीं होती है, कभी बेवफाई नहीं होती है। हाय कुर्बान जाइए उस मदीने वाले की मोहब्बत पर। फिर भी लोगों तुम्हारी मोहब्बतें किधर किधर बट गई। कोई अच्छे मकान से मोहब्बत कर बैठा, कोई अच्छी गाड़ी से मोहब्बत कर बैठा, कोई अच्छे मोबाइल से मोहब्बत कर बैठा, कोई अपने दोस्त से मोहब्बत कर बैठा, कोई इस दुनिया की रंग रंगीलियों से मोहब्बत कर बैठा। लोगों ये सब आर्जी और झूठी मोहब्बतें हैं, ये मरने के बाद छिन जाएंगी। अगर मोहब्बत करना है तो मदीने वाले से पहले सच्ची मोहब्बत कर ले। ये ना दुनिया में छिनेगी, ना कब्र में छीनी जाएगी, ना मैदान महशर में छीनी जाएगी, नहीं छीनी जाएगी। समझ रहे हैं आप? उनकी मोहब्बत में अगर तू मरा तो जन्नती हो के मरेगा। सुभान अल्लाह। यहूदी का बेटा है, तवज्जो करना, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मगर दिल मुस्तफ़ा को दे बैठा। दिल 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 मुस्तफ़ा को दे बैठा। अरे उस यहूदी के बेटे ने दिल दे दिया तो ये हाल है, और तू कलमा पढ़ने वाला अगर दिल दे देगा तो फिर तेरा हाल क्या होगा। ये दिल किसी को ना दो, बड़ा कीमती है, बस मदीने वाले
یہ انہی کے لیے رکھو، یہ دل خاص رکھو مدینے والے کے لیے. توجہ فرمائیے آپ. جب یہ آج دروازے پہ نہیں دیکھا تو میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا وہ یہودی کا بیٹا کہاں گیا جو روزانہ ہماری جوتیاں لے کر بیٹھتا تھا اور جب ہم آتے تھے تو پہناتا تھا. بے شک سبحان اللہ حق ہے. یہ محبت نہیں ہے؟ آج نہیں دیکھا تو پوچھ لیا، یہ محبت ہی تو ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ تمہیں کون پوچھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کچھ سوجتا نہیں. جب تک خدا نہ پوچھے کوئی پوچھتا نہیں. بے شک سبحان اللہ حق ہے. دنیا بڑی بے وفا ہے، بڑی دنیا میں ہی نفسا نفسی کبھی نظر آ جاتی ہے. دنیا میں ابھی بس میں جا رہے ہو، آگ لگ جائے تو نہیں دیکھیں گے تمہیں کیسے نکالیں گے، یہ دیکھے گا خود کیسے نکلوں گا میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کریم مصطفیٰ نے پوچھ لیا. جب سے اس سے کیا لینا دینا تھا؟ یہودی کا بچہ تھا، مگر نبی کا پیار دیکھو، اس نے دل دیا تھا. نبی نے محبت کی ہے. نبی نے کہا کہاں گیا؟ عرض کیا آقا وہ بیمار ہو گیا، بستر علالت پہ پڑا ہے. یا رسول اللہ وہ کافی بیمار ہے، طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، اس لیے وہ اپنے گھر سے نہ آ سکا، وہ بیمار ہے. وہ جلسے میں آنے والوں نبی کی محبت دیکھو. میرے نبی نے فرمایا اگر وہ بیمار ہے، آنے کی طاقت نہیں ہے تو صحابہ اس کے گھر پہ چلو، اس کی خیریت لے کے آئیں گے. بے شک سبحان اللہ. چلو اسی کی خیریت لے کے آئیں گے. یہ ہے محبت. یہ آتا تھا تو نبی اب اس کے گھر جا رہے ہیں، اور کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کی خیریت کے لیے. چلو اس کی خیریت کے لیے آئیں گے. میرے نبی اس کی خیریت کے لیے صحابہ کا قافلہ لے کے نکلے.